marom o yileran kat khay khadi o fay deuxième partie nya o do oustaz nyampini dome cheikh madiakhon tanjugora cheikh o gamul anterne kebe serena nga entre ni mer ko andiga mon no fanake nanti andal france o nanti get soninke na tranaya angre no so mangal soninke ni no gannin trende ado lenk trende man kha différence ni nak anken bismillahir rahmanir rahim différence be ga gannin trende do lenk trende différence ni nyali ibogume wure dingra gabe gannin trende do lenk trende ibogume wure dingra gabe fanam po a gan fo khorenga ya gan fo tuintenga gannin trende na haju muru yentrende nafaka muriye wa sasa trendena bire mo muriye nyan bire kitti muriye nyan seran takatele do ngatelle haju muru agana siro na yille ngatelle nafaka muru ngana kitan na yille ntelle bire mo muriya serebe gatelle bire mo muriya anke ngan yentrende mode de vie muru ndenyan c'est pour cela que nonga keta ndagana demu ambana kinganya francia ganya jamane tanasu sirbe ga bire mo murine ken mulla na takhura khitanamu na civilisation tanamu na kafo tanamu yi medadire munda et ça implique après analle munchunya nationalité tana encore ndam boncho munchuna nya soro tanani et tu te dis pas la vérité ça dara ñimme taxa tongu ko ngodu nan tan duguta grindi en Afrique lew andaga am palle daga ça fait mal à dire a momante ñane waxati gebe nikiya mulana diga momante ko soni kenda na mu mais ana andaga taxu ko banin kay mais ce n'est pas grave ah non c'est pas grave andu ngiga balla fumbe ba ndambo nga ma jaxo majagori ngare ke bonodi na majagori nge kan kunye nge kunga kan kunye kinga komba ke gembe no fanke ke gembe no je m'attends ça hadam remu nyani nga sefena katti ils ont le droit de réagir aussi souvent wakati ñu gonan toucher na seringa njofene na no kuma manteye parce que ngere kebe ku nganda wacha anda famu angana nyakke ngutanda ko rengutu ande den France anke ñi med nationalité ngutu encore une nationalité ngutu tu crois quoi fabanka kebe ga kara anke takke mbagay anke smarun takke mbagay wala na daga simmi anke ko raxen kama comment tu vas m'expliquer ça lemine lay sarna franchana ari taxu se karaba nanta gana xoro aga nal traité kelin taxu karaba a xa sare no nya xoro no nya a golnya no nya magal traité kena daga taxu dindu ko wure karaba donc waxati ni ñogoni wona man debarni wona frigi ngolle ñade barni frigi ngolle na manne c'est-à-dire l'Autriche ana famu anna ñimme lo kumbe no ko ngan cutu sellanga alla ganna khadro xana yampi maxay ana famu xanke ñimme ke ga buli bani ta ande simo ko nanta wa ancuturi mais kebe ga sella kenya ngay banta kebe ga ñi kumbe ke no ko donc qu'il y a une différence c'est-à-dire gannin ko ñi telya d'ailleurs Kenya ça explique pourquoi ganni ngi ganata gi gagni dalna sino nakati sino kargi sino tumi interim mais ndari gadi wa dalna kara khay sino nakati sino kargi sino tumi miga miskina ko lew matambo ngando gore panie brebe ina daga mais ça serenga daga France ana contrat nya signé aga nani rene vacances contrat kebe pat agado kebe naka Kenya na délai de retour kinne c'est un mois 2 mois ana famu il faut ñille donc haaju muriye feketa bire mo muriye ñan oustaz trending kunga kara sringi kara burengi ay xam pakati kara bureki ki ken bané ana ngakoto comment nga question kebe poser ken bané ya ana fam différence ni beniga e ganni trende do cha trende na différence filandi be gadi ganni leminente terrain a éducation ni jugona timé brebe lemine ngana ni terrain serenga ni terrain ganni Allah e sine ñananga serena pa baya gabal sino fil wakati ñogoni soro ñan deba ngana tampi lem ngana tampi miskina ko de tampi de korinde tampindi fabe mbaraga terene atele du khalifa modini wala sir khirsu ñay ina recefe fabe ndana xanjuna tanandaka agrani telle adi dinan to aduguta
adi sonin ka huntu adukuta adi sara huntu adukuta awi khanne mukku adukuta kuna khata di telle adi dinan telle adi sara hun telle adi sonin ka hun telle ana famu ado awa nana khata ninko adi su telle khanne ay mukku linki limine ngana gilli kara 17 ans d'or le munu sa sagiro 17 ans 18 ans 19 ans 20 ans har sawni ka sirata mukku ama dinan qara ma famba sara khuniku sawni kara sara khuniku antitu donc aga nañ tele kuna khati isuna mankente ñani kembire o gona xibaare ke filinkati karabane ngo gona fayi on voit très bien difficulté be immigration soni ko immigration gana khonga ak sare mo be angana immigré soni ko le mu be ni ga Europe na France yatu angana tam sigindi to mun ci xarambal di ah oui har ken ga je suis généreux hein oui tammu angana tle munu tammi ma xam banu tam ndi gana gam kili angani sigindi angani ni tum ke suma xarambal kuntum kharambal ni khani koronde barni c'est-à-dire kharambali na kharambali wutu ana deni duda ngano kuya sorombire na appartement ni ñay France ka fa ban kantano c'est-à-dire le seul éducateur de la famille c'est le mari Kara l'éducateur essentiel Kara c'est la société ka fontuwan anda nya khingana ni worene manda lemme ngana har wore me baye gam girti doke kawena girti doke kismena girti doke tagalle mana girti doke modina girti doke debgume na girti doke garanke na girti ila akhir dalik amba ne rantan ci gonde bernan kan ko ngakara France khana appartement ni nyawut amba ne da nyak ndal lemmu anken khati analphabète am khara ande ya khareriti analphabète nyana am khara khada sare njop donc ki xana différence xor ya seringa daga na gana ñi tele am dugu tan ka fo bagage ni ciutu anta xamne mu ko seringa ami dinantu seringa anta saragontu seringa anta soni ka ko ñi metu akende ga gunne nga a hayle yimele mine wutu kunda ga Corée de bari ken Corée c'est quoi c'est une famille débridée voilà différence gebe ngono xina xambe ko fili oustaz ordon pamu and ko birenu nti trenden kuma kara sirendo kara bureyani enquête birenu kara bureke bettu goni ngamun nantin ke beta kenni soni ko nam patan man de ber linki kudu trende ke avantage ni be gay ini ya adopter dinanti inconvénient ko coronavirus ke gari breke be nda o joni yogoni bakanti nda fay lem ñal fay depu ñani 10 minutes 20 minutes à peu près maximum 30 minutes ni vidéo de puñani ngadi bakant nkilu ngay vidéo bane nga se fe fi kamma bo kenga kafini kharanga nan ci suno yenga lenki sonin kara kharanga nan ci suno tan surtout kharanga no beni hammi nga ne sonin kara ya no fam sonin kara jamane fe jamane ganani bo ko ga Sénégal ke be no il y a des gens qui sont il y a politiciens ni ngere il y a les économies soron ngere ga sikiro jamane batte si tu vois ngamula nanya politicien soit politicien tu veux pas ngam mo ñan politicien daga ta ko soron ngere ga fankan pour que mais sonin kara jamane fe sonin kara na valeur ni ñan sonin kara lightning me khabila fe et d'ailleurs c'est restaurant ko ngi nangananti sonin ke ngal mu gigat ni sonin ka ko waxat ñu ko je me demande qu'est-ce que ça veut dire ko anganati dakarun ka matu dakarun ka ko ñan ba ma waawu den ka ko ñan ba fumbe ba parce que soni me xotem pati khabila fe gira ñan debe ñan amma famba bon anganati sonin ka ko wachan kente Égypte mais de sonin ka ko mais je ne comprends pas qu'est-ce qu'on entend par ça bon voilà on a été dans un concept de toute façon bon on peut l'isoler de l'étymologie là digam bané ko ngonda c'est-à-dire que khibaru ñana no nga khibaru ku sonin ko nan xawé ni famo immigration ke soit na améliorer o gati gunne ke be bangé dono bangé na gamundi fonni
anda famu soit na stoppé ti fankanu ku bangere kara bangi kayre arante gemme abada ngare ken diga mebe ko kengo jono khonga so ni ko ngama kenya tarin ka siringa parce que wakati nyogo di kunta sare nya tarin kan anga diga me kebe kongo diga me keri ni ya ba oda mamu ko yitu non wakati nyogo ni fana réflexion nya kaf diga me ken manne kesini ku beni gidi ta ndu do de beaucoup no honinga da France angana daga kesini nyogo de bu yogo ni kesini ya plus de 100 millions de francs kesibane de bu yogo ni kesini nga 200 millions de francs. C'est beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que nous famu ou lié il y a investissement de berne qu'est-ce que en direction de la société sur na projet ni de projet de futur. Karani bangi de France bangi yimme. Mais anke ma toi en France on a un problème d'orphelinat grave. Alieti me lemme bega sa comme France wa chante nyemene. Il faut que kara yogoni yakun kortigitini remonto abuni ndi wutu mais ce n'est pas un problème parce que c'était ma interrogation d'abord on s'interroge pas on m'a doutirindi kulle musu subeni gelige lampu sino tammi tampile sine keta surunga kala yere aéroport nu ko kota su serenya nyaka ser frais kunga kun korobeni su tokono nga question me poser kun koro sergena kam debe kebe su debe suga soni gara debe suga France kesi ningi ma kesi khabe gi ma khalis khoro nyani ma khalis ni ku ne investissement ne serebe nda kari nan prekerti mais alle mu ko ale timani kuna kun to kono nga sans interrogation question sun ta kam ma ke yagare le garni kam ko kule mu le garni kam soni karano ko les handicapés qu'est-ce qu'on fait des handicapés qu'est-ce qu'on fait des handicapés hein handicapé ni fitani fonya aga murgona ta ko compeno sahih aga finki anta aga lungu anta société solution be gay ado lemulu be ni gen miskina ni gade jamanu ku yere igata le yole fangu wakati nyoko ni ati tuano ndanga abe yeli wono mulo nan trindi eski be da yole fangi ke o seydi mpure nyana ba eski atalija na baba parce que doit kriba ngeni ni kwa ingati ni kusasa ina koyniata le niveau de dégradation mentale son au mentalité de hakilu ko dégradé nan kinir xey c'est très grave c'est ay ko komi arabu nga ko alqahu fil yam maktufan wa qala lahu iyyaka wa iyyaka an tabtalla bil ma'i ay ko komi nasren tongi afalla na yonto kat fangi nga nay letna da mu len ma xaw ce n'est pas possible le munu nga on te metti xarangu di parce que khalis numéro ton qadi centre de formation ni Medebari Soninka DB sous centre de formation yang de Bernard Khonga financé par la France par l'Amérique par diaspora centre de formation aménagé menuiserie ñane ba pour le bari ñagane ba même en journalisme kebe xagaay wacca mais dawa gumo xawi formé né pourquoi dawa gumo nga catastrophe nga ben bari lenki parce que dawa gumo koy meni mu formé ndi kitabe gara ndi kitabu fil garata nda ay tanganda hadise tangata na tagan ko tudiga me ben dalingi den nako non l'amateurisme c'est-à-dire ya garan khara ko kenta mulla ya garan khara ko no fo abonundi voilà donc franchira ga fo be sur ni immigration ka gabi gabe nyani mais anangri debi maxu ke ana famu soni ken ciuna ka fi franchina kes khor ban de bari na projet de développement khoro de bari voilà mais ko foni ko gani fay indayte la prédaria sanké manena kenga traitement oui mais quitter parce que là on a une fuite de cerveau grave c'est pour cela qu'il faut que sociologue ne tchafandia quoi c'est dommage waxati ta hadam reme mahalla ga kesu safan wala la ga kesu kono mais angana daga nkenyi gon ngeda khongir ko ndam ko be nya France misidu tum ya almami nya Espagne miside ngal mami Espagne sura kunyada sura kundi ngutuma France nan daga Espagne nan daga way nan daga nyingi da almami bon mais sura kullemunu inda khara inda diplômé pas Europe ko ngandade inda khara université nginda diplômé in retour de berni à l'intérieur de leur propre communauté yana misidu nyimunga une association nigérienne d'une manière scientifique c'est-à-dire gestion que ce n'est pas une gestion
o khoyo ku awa tata tigitay kaw tigitay walla be c'est pas grave no kun qalle ile munu ngana khara université nge yilen kati communauté ni an famba voilà France Espagne Allemagne nga jamanu bentu soni kalle mu beni ka khara université ni igana diplômé igana dugutay disparaissent anga association be ñino ma xaynonga grand diplômé ga no xonga tu vas les compter sur les doigts en doctorat ga ka finoy wa association no xonga et d'ailleurs de bekay me no yare miskina nu ko organiser ne dal kenga bannani o gana gangundi kunto nyumunu kunto o tagalle mo fe o masalalle mo fe wonda gangundi o miskina duran me nyuma mais ça tuanu kuy meani ina doa fungono kafo parce que to kafo iraqum buruñan in kenya ko iraqum buruñan imiso ñan ila akhirih c'est vrai parce que ngana tang golnya soni kenda iforna kin kula dara nyimme yo kenyan cigi retard gebe ngoro ma pour nan en question jabi retard gebe ngoro ma khaya parce que association ni mpoga bo compétence manquante ngi do oustaz to na yoro ko nanti donga traîner on entré do abatenya soni ko nam patant mané de berni nan ko man ne kapi gollan ko tonglenki kudo ina kotel do do kentre kili soni ko nan khara ina khara ngin qaswi lan dikatta arabin qanning ina suilan katta soni kan qanning il faut s'approprier la science en tout cas problème be ga ntongo di ci kenyay ntongo di kenya nanti kay jogi suga do kita parce que fofo go ma ko yime fofé c'est des emprunts nkefa wacha ngana nyamulanna fo gebe ko mi ngando ko en français na concept ni ko en français lant ko soni ke ngana tandanga liberté ko nda soni kan mo go yime kita ta ko soni kan xalne kay ndeñam donc angana bon c'est un kharaya problème bi ko am ndom ko xagat kha émission da ti sege am de soni ke am de sege ndé awren mission dañ ay donc matu bon ngadu soni mu kana ko siri khoy gana kha soni ke ngana tan kata nin sege ne awren ya anin chokotini anga mulani mission anga mulonga ja sege ndé bon donc c'est bien, c'est très bien parce que ano wala kille ñaan xon petit à petit il faut serenta balla erreur serenta balla bo ngar fo fana kebe de nugo na sanche na kede ber kinga serenta balla kinga mais an kegen diga mi ngani kebeta angatu qur'an en kempayri ni ari soni kinga alla du ngeen kam il faut bukhari nalia il faut muslim nalia il faut tirmidhi nalia il y a des documents en français il faut une chef soni kan xanninga le contrat social de Jean-Jacques Rousseau il faut que ana nchefe soni ko na khara ana famu matuma ni ndiga me ke famu parce que sociologue ni ndo politologue ni sar gebe basé na kam ma yay ga se fene dunay anthropologue ni kitab gebe de bre soni ko ngoma anthropologue ni raga yi landi ni safa soni ngen haraga nyana avec un temps soit peu de vulgarisation il y a des personnes qu'on c'est-à-dire il faut que référence fondamentale ni beniga civilisation ni no il sona les soni ko mais ira irina kha oustaz masla ke kebe toxi amogobo nga mun nanten kebe ta oustaz ganni odo mu walloru wuri sonin kara sutura nyani sutura ngi xarfol manefe khaybe meni ganni fo gana nya debe sefe ma khayu mbake nya su masla ng sutura sen de baka khala sasa ogar kebe kulos lenki debe ncefo yo khumbaku do fotna di metna isage kungindo réseaux sociaux ni notamment WhatsApp man ne xan soni ko ngita mais o dangue ke diga me lemme o daga diga me ko dugutay c'est-à-dire soni kara sawabit ni nyanyille c'est-à-dire fondamentaux ni nyanyille buru fondamentaux ni nyanyille parce que angoto sef bandino comme sefa kambay mais c'est fait il faut nan sefa kambay ya gan ke fitna be ka soni kara parce que toujours on question a posé pourquoi soni kara on avait les moyens d'éviter ça moyen ni ñoma xawra ni ke gajang éviter moyen ni ñoma mais pourquoi moyen ni ko am utiliser ambagar kebe ko ça quel problème wane c'est-à-dire moyen ni ngoma xora ga gemme ku yogo ni mais pourquoi ga ma gamiya parce que moyen ni ko anta utiliser na ça pourquoi moyen ni ko anta utiliser na ça c'est ça question ni kunu quoi diga mu kunu quoi yimi ay ana fam
ankende simma lemine be daga taxuma réseau social ñaga de modinka ke lemina debarante ñaba am debriya ana fam adaga taxuma réseau social nga nan daga yugo do yaq na xan ci fenko ke est ce que ken debriya ba am debri donc problème ngani kebe yi même pas kenya ko ngata ndaw dangay falle c'est à dire que fonni i kawadr ni debar ni ani i cadre ni nya debar ni cadre ni beni gar na mara xumbane ça asu debar ni sella nya asu debar ni yimbe donc fofu ga fonno ko kere on ta respecter modi ke ngana modi ke ka waccan man mbake harban yo xan kebe ga taxu na maxere kun daña ngandi ci xulle ke wacca ngega na ko ngana modin xir wacca alaj mo ba hamil allah ganna wu ngilon na sahaji de ma ngana fok ngana wonda me wur ko ta ban karnin to ronya fofu ta bakke parce que kille war me ñani kille ko xona ñani et ça je suis d'accord en tengay xa madu man dim pam mais a debari mpate ke ano ko geli ngale mina ko fito ko ngadiga me ko nganda kundude non mais kimpa sorone simoro ko ken non ken ta serem patana ngana le fito ko nganda ko nganda har gide yalla dina da kefet ke ken ke yo khanga na karin toro ngana to khanda ngati gida ko ke mais ku ngama debari kafo be no ko mo le me be mi ko xoro ñanga no ko nya debgu men xoro do ñanga no ko nya e garan ko be ni xa ganni gañi gundo ni suturini o de bu ambassadeur ni ñan garan ko ñana soni ko ambassadeur ni mais lin kando garan kalle me gana gaja dan chamana réseau social ñay ana koy na ngaranti ko ya sutu debe ke fofo ga wa sutu et cetera ku be ni gañi debe sutura ni gañi ya gañi safana khaso nga ganni debe sutura ni ñan fofo ga debe ke no ko yanatu soron ñi dangon tokki do keñay kun ko sa simoko soron kanni ya serenta kanni sere be gantu c'est vrai anna dangon chokondina mais isage meme na sanati kenya ngani kallen ko nan kallen ko min ke ma kencu ma girna khusu agaran kallen mi wata galle mi wa nyaxamala le mi wa modle mi wa debgumul le mi wa soni kara wacha cadre ni beni gino ko nga soni kafo ke mi mi debar ken problème gornya donc solution il faut que moyseni nagnile wona moyseni cirondi ande famu wona modini ndema ni moyseni renforcer xarañi mu nagnile commune ande famu institution kurumbo nande bari soni karano xoko centre de formation nande bari le mununa meccun xara c'est-à-dire le mununa qoro ka forno ko katiga bakkano ko wana ñiña soroy Oustaz, mais est-ce que responsabilité de xibar sankindano ko kamma balangna fay lenki soni kara duna sunu xibar sankindana est-ce que carré go responsabilité de xakama par rapport nga situation ke be ko biram bané wono nga ken xano ko presque laitini c'est un aspect sociologique clair soni kalemme nga ya xaran xara ko mulabu anda bon c'est vrai daga me asuro media no nga mais media ke bana fe bangana harda kara mo songe ke taxan ci bana suma me ci xara tayer nu ku taxanu ku so anta bana ñina gar sineti manteñe do serebat xaranga no kuy men kundunya kebe sugo da tagankati men anteñe ne bana sugo xaranga ti mandino phénomène ñan ko phénomène ñan c'est soni ko kafo ke presque ko amateurisme ña fagar kara amateurisme ñan de kara donc ça ay ko réseaux sociaux ni ku gari wa moyen d'information ni ku gari digamana ladan digamano beni ga soni karay kumma khayma hataji formation grand kenya ni nga donc c'est fin que ande micro ken nga like rang c'est fin problème de il n'a pas besoin de la formation de et c'est une erreur tegenya ni nga nchare sa fan kanya se fe kanya no ko nyaxama la nyani nga nchare se fe kanya no ko non c'est une erreur khakunga métier ken ko khayma de wari que métier ke gamko ke be ya beaucoup de choses à maîtriser diga même petit baneta wala ndefo worita nako ndefo muguta nako c'est pas comme ça recoupement ndo xibar geb ndo comparaison ndo xibar gebe ñana katanga diga même kadi katanga kongo selanga aga fobe sarana na khasimana na diga me ko tokono pes ngana ke ko cha lay ka fonkarna et moi que fobe ga din talan ci non xa radio ni ku do xa télévision ku xibaru nga ke fitna xore khatak gantay ça vraiment
bon je me l'explique wakati ñogoni nati comment ça se fait que ki média be suga soni karano khonga ke problème yi gamode ma ga débat na ga kala mo be non itele sera invité ta ko soit kenga fasandini modini da walla ga fasandini gambana da walla ga fasand non o dangi fasandini ci fay sasa on solution muri re ci fenya on siron den do kafo ci fenya e soni karano khonga lenki nke point de vingi ma asuitu anke point de vingi ma peut-être asuitu mais oga kinyi rekebe ça c'est pas ça qui compte ce qui compte c'est on ta khoron digam khoron masala khorna dialogue ni debari kit on a mes sogaray ni yimme mais on a bogur remou mais non média ni kuyere radio ine me samana musique ni nya dangu wa digam khoro ko ngano khisa masala ngano bo tarugu ni beni yimeru taganti ya in kunya ko no bo Allahu ala wa alam nawari oustaz o foga be famu maslenke ak ni xempagne oustaz digal ganto be gam makkat soni ko Allah yi ko nawari nde nyani nawari nde wala na joppa khay na xanawari wa gadu vision la gan khabraji khairi ke kundu ke gana subhanahu wa ta'ala harna barkerey name gabondi na anenundi kafo keno hongo wala alla araynyana inshallah solution pour gabe nikiano hongo se fait ngana kite bane lebu ni ngana kongi solution ni nga kongi ni kafo no honga bo ayam pasu kuruyenga na soninke soninka lemme suka golnyanga wa ku golu no ko vagadu vision no nga po bon lanta su contene parce que télévision kanitana ni wono nga ko tumbi kumbi tv ni do kuntana su golnyang comme seulement fo be ginke makalaga ko ngo il sonin kenchu su kafman tendata kenya dina ke yimme begari dina ke da wa règle ni nyata hundi ada qaida ni nyata hundi pour hadam remenga évoluer ne mokombe kunge ken évolution awrenia anado fini sikki abatte wakati ni ngana sanche anna sanche dingiro ngana sanche anna sanche ala hala ni ngana sanche anna sanche donc qorom maka to malini fini nyogoni laada ni nyani ikiyu nga dangi ma dingiro nga dangi parce que ganni nga wosuni espace bane an khonga o sanki yogoni daga Amerique yogoni machine ni wacha bo wonan ton to malini kunga ti dinan to khonga wala ti wa ladan to khonga ken fobe nga araybe ko ngidanga kenya wa on a évolué mais on a évolué aux valeurs ni nokhoni ngena tanda silami ni bana silama khunyi menena fini ngani den kane a wure fata nan silama khunga na tolomo na khanen ko so non mais fila silama ko fosu ga sanche na ko be de kino kundu mais il faut on évoluer kundunya comme par exemple violence ni ñogono ko foko ko xorni wara on ma khato toujours fixation de berne a dagante ñan ba ma haramun te ñan ba c'est facile ça c'est-à-dire que bon voilà bon ni ñak ko ta daga ba kabe ba bon la entraîner une question bané asire ñan ba mama ñaba afram pre ñan ba ngar ñang ñan ba est-ce que sara ko ñan ba est-ce que alle menga bambini kebe anna ko mangara jogi est-ce que kencire ñan ba ana famu est-ce que ngana ñakale ngana gomuri tata na gana ngura takanna ba woli aga ñakale ni kinere est-ce que takanna ba ila akhiri donc on a question imposée mo goni tanani ayam pas toujours antida ba kabe ba ma daga ba bon yaganne sunan anna sunan be content ngana sunan dia ba ah oui non mais parce que la dañani en fait la vérité que to ngani kebe ken la dañani bo la dani nyaga ni keta bo har siriyangu mu ngana ta daga ita daga khimata wajibi bo igata daga keta bo khagana daga khaga mo gon jeben kholan fibulation ku beni gade berni somali ni do awa djibouti ni do kuntana do bangi yimeni wakati ni nyogoni yakhara la gana mulondi na yakhara khun kari parce que médecin ni fait la mu nyana kitenga do wala fo ana kitenga tay hapu kututa ke wose wala ke mo wose ana yegam yakhara yugo ana khusa yakhara khu nyime bono di dubane tout ana il faut kana kunchu faya katanga sefana na chefe dans l'intérêt hadamere mu ngentérêt nyana ko ngama kadiga munanti ngeru khotunya khara khotunya khotenya fay non khotte ke il faut ka khotte ke ne dukko anke nyani famu mais anke nyana maka dugu nanti khottenya na pamu khotten tampamu no est-ce que ni amé donc on da daga Europe ni gaga de lemunu ngi nangi évoluer mais évolution peut-être l'évolution technologique seulement ana wujune woro utanna daga ro tablette ana wujune woro tablette ya alla ta har texte safana worde
mais pourquoi ngante telle ordinateur yo ko xobo même pas 100 euros anna daga 400 euros que chaque mois anna 100 euros kini yogo anan kharangondi traitement de texte ni non wule kattam billan khalisillo yokke alla gante yokke be utiliser ne aro kharange angana duguta birebe kunyo kwani me afona lay gol nyara limunu nangundi ensuite ini takkello debang mais ni takkembo kayndu limine golle fete kayne limone ne révolutionnaire awure ne manne limine nga afankane prix société ngatal kane mo ko be mais kha kayndundo lemnu nga ngani wori gam goni ben deben facebook ni no antina mi ke limine ke kundu wacca sel ke ame tammu gana ni debebe kenta avancer ina association ni créé lemnu be ni ga khara diplôme ni ngi ma khayna compétence ni kina association gebe ande question ke poser asu kala kambo compétence ni no ko wakati nyongana na woro debe na association debe na to korna hôpital sigindi ona hôpital sigindi association président nga ma yaqra association trésorier nga ma yaqra yani ken hôpital ya wona tege nya sigindi ni dans 10 ans ngana ri fofonto no parce que compétence ni ana famu iga wurnu bakka ka fonno ko yefo ina kengara aganya arabisant wa aganya francisant o anga kharawo khara anka fonya fona anka fonya fona ampo fata nyimme hakkenta ma kanan to nyekke soro ngai ma khara yani de inte futu wani de ndaga no ngam masara sita wori yande be anken ne sita nyanga nyano ngam peut-être sita tan kandara khanari ala ndesma naam inshallah Allah ga nay de nya ni maslanga lenki ki kutte mon ho anto baka bawno oustaz cheikh madiakhon tanjugora ga sigre be soni garante sere dan kompal lemne kat xirse maro mu sega segende o xambe xarang lenki kiya o invité nga cheikh madiakhon tanjugora ona tigona mama gari nyumaya kena dangi nga pallo mo demba ali kante ibrahima jankha sadio dukure ni su tigani mama igrin dema émission ke préparande nga e ke fini technicien be ko ma xere ma khu diagne ado adi kara ni su kaf manten tigani mama nat soni gondanga o itatana inshallah modo o invité tangere hakkat khay khamasla kena gene sege segende aga bak nok be gene Ouagadougou Vision TV gelis yo cheikh abdallah ba nok be gene zone de captage Dakar